तैयब रज़ा चैनल देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि जब आपको कोई डरावना ख्वाब आता है और आप मरने वाले होते हैं, मरने से जस्ट पहले ही आप क्यों जाग जाते हैं? लोगों को हर रोज़ ही ऐसे मरने वाले ख्वाब क्यों नहीं आते? या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जो लोग बचपन ही से अंधे होते हैं यानी पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, ऐसे लोगों को ख्वाब आते हैं या नहीं आते? या अगर इन ब्लाइंड लोगों को ख्वाब आते हैं तो किस तरह के आते हैं? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ख्वाब आपको इस तरह का भी आता है जिसमें आपको पता होता है कि आप ये ख्वाब ही देख रहे हैं और आप अपने ख्वाब में जो चाहे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ख्वाबों के बारे में कुछ इस तरह की दिलचस्प मालूमात जो शायद आपको पहले ना पता हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्या आपको पता है हमारी दुनिया में जितनी भी जदीद तहकीकात हुई हैं, इन सब तहकीकात के आइडियाज़ ख्वाबों में ही आए थे। जैसे कि निकोला टेस्ला को एसी करंट का आइडिया भी ख्वाब में ही आया था, हैरी पेज को गूगल का आइडिया भी ख्वाब में ही आया था, यहाँ तक कि पीरियोडिक टेबल और सिलाई मशीन का आइडिया भी इनके बनाने वाले इंसान को ख्वाब में ही आया था। सिलाई मशीन की खोज करने वाले इंसान का नाम एलिस होवे था। एक रात ये सिलाई मशीन को अपने ख्वाब में देखता है। वो देखता है कि वो कुछ दहशतगर्दों की कैद में है और वो दहशतगर्द एक मशीन के साथ कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने देखा कि वो मशीन के साथ अपने टूटे हुए औजारों को भी जोड़ रहे हैं। उसी ख्वाब को बुनियाद बनाकर बाद में एलिस होवे ने सिलाई मशीन की ईजाद की। क्या आपको पता है जो लोग अंधे होते हैं, बचपन ही से नहीं देख सकते, इन लोगों को किस तरह के ख्वाब आते होंगे? जो इंसान किसी हादसे में अंधा हुआ हो, इसने तो अंधा होने से पहले दुनिया के इंसान देख लिए होते हैं और दुनिया की चीज़ें भी। लेकिन जो इंसान पैदा होते ही अंधे हैं यानी पैदाइशी ही अंधे होते हैं, वो किस तरह के ख्वाब देखते होंगे? क्योंकि ऐसे लोगों ने ना तो किसी इंसान को देखा होता है और ना ही दुनिया की कोई चीज़ देखी होती है और ना ही उन्होंने दुनिया के किसी भी रंग को देखा होता है। बस इन्होंने चीज़ों को हाथ लगाकर, सूंघ कर या महसूस ही किया होता है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एक आम इंसान को अपने ख्वाब में अलग अलग चीज़ें और अलग अलग किस्म के इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोग पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, इनको ख्वाबों में ज़्यादातर आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा प्यारा ख्वाब आता है, लेकिन इसी टाइम हमारी नींद खुल जाती है और हम जाग जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि काश मैं अपने इस ख्वाब को पूरा देख पाता, या फिर कितना अच्छा होता कि ये ही ख्वाब मुझे दोबारा आ जाए। आखिर क्या ऐसा हो सकता है जहाँ से मैंने इस ख्वाब को छोड़ा है वहाँ ही से दोबारा चल पड़े? तो हम आपको बताते चलें कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर बाद नहीं। अगर आपको इस तरह का कोई अच्छा ख्वाब आ गया और आपकी नींद खुल गई, तो आप दोबारा से फिर सीधे होकर लेट जाएं और इसी ख्वाब के बारे में सोचने लग जाएं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ख्वाब वहाँ ही से शुरू होगा जहाँ से आपने छोड़ा था। लेकिन ये चीज़ बार बार काम नहीं करती और हम एक रात में लगभग 4 से 6 ख्वाब देखते हैं, लेकिन हमें अपने सारे ख्वाब याद नहीं रहते। और एक साल में एक नॉर्मल इंसान लगभग 1460 ख्वाब देख लेता है। हालांकि इसमें 95% ख्वाब इस तरह के होते हैं जिनको हम जागने के फ़ौरन बाद भूल जाते हैं। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ख्वाबों का कनेक्शन इंसान के आईक्यू लेवल के साथ होता है। जिस इंसान का जितना अच्छा आईक्यू लेवल होगा, इसको इतने ही ज़्यादा ख्वाब आएंगे। हमें जो ख्वाब आते हैं, हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ख्वाबों को लूसिड ड्रीम्स कहा जाता है। ये नींद की इस तरह की हालत है जिसमें हमें पता होता है कि हम ख्वाब ही देख रहे हैं। शायद आपको लग रहा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई लूसिड ड्रीम्स नहीं देखा, लेकिन स्टडी ये बताती है कि दुनिया का हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लूसिड ड्रीम्स देखता रहता है। क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि लड़कियों और लड़कों को कुछ हद तक अलग अलग तरह के ख्वाब आते हैं? लड़कों को ज़्यादातर लड़कों ही के ख्वाब आते हैं। इनको अपने ख्वाबों में तकरीबन 70% मेल ही नज़र आते हैं, जबकि जब लड़कियां ख्वाब देखती हैं तो लड़कियों को अपने ख्वाबों में दोनों ही मेल और फीमेल 50-50% नज़र आते हैं। जबकि अगर हम छोटे बच्चों के ख्वाबों की बात करें
تو ان کے خواب نوجوانوں کے خوابوں کی نسبت کافی حد تک الگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے خوابوں میں زیادہ تر ان کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو خوابوں میں زیادہ تر ڈراؤنی چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس نوجوانوں کو ان کے خوابوں میں یہ چیزیں کم نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح کے ڈراؤنے خواب بچوں کو ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ تو سائنسدانوں کا اس کے اوپر خیال یہ ہے کہ یہ خواب بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کے آگے والی زندگی میں آنے والی مشکلوں سے۔ بچے کا دماغ ان کو کسی بھی قسم کے حالاتوں سے لڑنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے ڈراؤنے خواب آنا کم ہوتے جاتے ہیں۔ بچوں کے اوپر ہوئی ایک سٹڈی میں یہ چیز بھی پتہ چلی ہے کہ عام طور پر بچوں کو جانوروں کے ہی خواب آتے ہیں۔ ان کو خوابوں میں بالو، شیر، بلی، کتا، سانپ، گھوڑے وغیرہ ایسی چیزیں ہی زیادہ تر نظر آتی ہیں۔ جب آپ کوئی اس طرح کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہو رہا ہے اور آپ بس مرنے ہی والے ہوتے ہیں اور اس سے جسٹ پہلے ہی آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آپ کا یہ خواب ٹوٹ جاتا ہے اور آپ ڈر کے یکدم اٹھ جاتے ہیں، اور یہ خواب اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ جو چیزیں دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے صرف ان چیزوں کو ہی خوابوں میں دکھاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ بات ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمارے دماغ کو ایسی کسی بات کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراؤنا خواب آتا ہے جس میں ہم مرنے والے ہی ہوتے ہیں اور موت سے جسٹ پہلے ہمارا دماغ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے انسان کو خواب کے دوران لقوہ بھی ہو جاتا ہے؟ حالانکہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا پورا جسم سٹل ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کے جاگتے حصے کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پر پھر بھی کبھی کبھی انسان کو خواب میں لقوہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ریپڈ آئی سلیپنگ مومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو REM اٹونیا بھی کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے جسم کو بالکل بھی نہیں ہلا سکتے۔ ہمارا دماغ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ ہم خواب میں اپنے ہاتھ پاؤں کہیں ادھر ادھر نہ مار دیں۔ پنجابی میں اس کو پہاڑ پہنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی حالت میں انسان جاگ بھی جاتا ہے۔ جاگنے کے تقریباً 10 منٹ بعد بھی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ ایسی ہی حالت میں رہتے ہیں۔ ایسی حالت کو سلیپ پیرالائز کہتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، بٹ ایسا ہونا نارمل بات ہے۔ اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ ہی دیر بعد آپ کا جسم نارمل ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں جاگنے کے فوراً بعد ان میں تقریباً 95% چیزیں آپ بھول جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جاگنے کے فوراً بعد ہمارا دماغ سیدھا ہی ان خوابوں سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمارا دماغ جاگنے کے فوراً بعد ہی خوابوں کو بھولنے والے پروسیس کو سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہی خواب ہم کو آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے سونے سے پہلے کوئی جن بھوتوں والی مووی دیکھی ہے تو آپ کو جن بھوتوں والے ہی خواب آئیں گے۔ لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے وجہ ہی آتے ہیں، جیسے کہ کسی خواب میں کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے، یا پھر اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے کہ کہیں دور دراز سنسان جگہ پر ہم اکیلے ہی بیٹھے ہیں جہاں دور دور تک کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ ان خوابوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری سوچ ہی ہوتی ہے، ہمارا انکانشیس مائنڈ ہی ان سب خوابوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ خوابوں کے اوپر ہوئی ایک سٹڈی میں یہ ایک چیز بھی پائی گئی ہے، پوری دنیا میں 12% لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ خواب دیکھتے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ خواب دیکھنے والے لوگوں میں زیادہ تر لوگ 55 سال سے اوپر کی ایج کے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے تھے، اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا ہی زمانہ تھا۔ ایسا کر کے ہی ان بزرگوں کو خواب بھی بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی میموری آج بھی کہیں نہ کہیں محفوظ پڑی ہے، اسی وجہ سے ان کو بلیک اینڈ وائٹ خواب آتے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ کئی بار ہمیں خوابوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اصل زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی ان نون جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ جب ہماری زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جگہ اور یہ حادثہ آپ نے اپنے خوابوں میں پہلے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا انکانشیس مائنڈ ان ساری چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔
हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत सारे राजों से भरा पड़ा है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। आप सब ने ये चीज़ नोट की होगी कि हम सब के कई ख्वाब बेतुके भी होते हैं, यानी मीनिंगलेस होते हैं। ऐसा कि कोई इंसान ख्वाब देख रहा होगा कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन इसके सामने जो लोकेशन होगी वो फ़ॉरेन की होगी, या फिर आप किसी मशहूर सेलिब्रिटी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो चेहरा होगा या आपकी वाइफ का होगा या आपके किसी दोस्त का। हमारे ज़्यादातर ख्वाब इस तरह के बेतुके होते हैं, यानी मीनिंगलेस होते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सेंस को परखने वाला होता है वो उस टाइम सो रहा होता है, यानी कि हम ख्वाब में लॉजिकली नहीं सोच सकते। इसीलिए हमारे ऐसे ख्वाब इलॉजिकल होते हैं, यानी बेतुके या मीनिंगलेस। 1865 में अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन को ख्वाब आता है कि इसको किसी ने मार दिया है। तो अब्राहम लिंकन ने अपने इस ख्वाब की बात अपने करीबी दोस्तों को भी बताई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अब्राहम लिंकन को थिएटर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने ख्वाबों में अपने फ्यूचर को देखा है। आप अपने ख्वाबों में जिन लोगों को भी देखते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होता है। आप कभी भी उस इंसान का ख्वाब अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते अगर आपने कभी इसको ना देखा हो। ये थी हमारी ख्वाबों के मुतल्लिक़ जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प मालूमात। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।